ناظرین السلام علیکم، زیڈ نیوز ٹی وی چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سلمان خان۔ تفصیلی خبروں سے پہلے سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ افغانستان میں شدید زلزلہ، 650 افراد ہلاک اور کئی زخمی۔ یونیورسٹیوں میں تدریسی عمل کے تقررات، ریکروٹمنٹ بورڈ قائم کرنے کا سی ایم کے سی آر نے کیا فیصلہ۔ دیوریپتی مرمر کو این ڈی اے کے صدارتی انتخاب کا امیدوار بنایا گیا۔ وزیر کے ٹی آر نے کیا ظہیر آباد کا دورہ اور مختلف کاموں کا رکھا سنگ بنیاد۔ پولیس میں بھرتی ہونے کے خواہشمند نوجوان مغل پورے میں کوچنگ حاصل کریں، ساؤتھ زون ڈی سی پی سائی چیتنیہ آئی پی ایس کا مشورہ۔ حیدرآباد سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں آج اور کل بھاری بارش کا امکان۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ افغانستان میں منگل کی رات آنے والے زلزلے کے دوران جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 650 ہو گئی ہے، جبکہ 600 سے زائد افراد زخمی ہو گئے۔ یہ تعداد آج 4:30 بجے تک کی ہے۔ بالا علاقوں میں مکانات کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاع ہے، جس کے پیش نظر اموات کی تعداد میں مزید اضافہ ہونے کا خدشہ ہے۔ ریاستی حکومت کی جانب سے مختلف یونیورسٹیز میں پروفیسرز کے مقلوعہ عہدوں پر تقررات کے لیے ریکروٹمنٹ بورڈ قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے پرگتی بھون میں ریاستی وزیر تعلیم پی سبیتا اندرا ریڈی اور محکمہ تعلیمات کے افسران کے ساتھ یونیورسٹیز میں پروفیسر کے مقلوعہ عہدوں پر تقررات کے لیے ریکروٹمنٹ بورڈ قائم کرنے کے موضوع پر تبادلہ خیال کیا اور ریکروٹمنٹ بورڈ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا۔ واضح ہے کہ 2017 میں محکمہ فائنانس نے ریاست میں 1062 پروفیسرز اور ایسوسیٹ پروفیسرز کے تقررات کو منظوری دی تھی، تاہم اس وقت رول آف ریزرویشن کے مسئلے پر الہ آباد ہائی کورٹ کی جانب سے صادر کردہ فیصلے کے تناظر میں تقررات روک دیے گئے تھے۔ دوسری طرف تلنگانہ اسٹیٹ کونسل آف ہائر ایجوکیشن کی جانب سے تدریسی طریقہ کار کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطحی کمیٹی تشکیل دی گئی تھی۔ جھارکھنڈ کی قبائلی خاتون رہنما دیوریپتی مرمر کو ملک کے 16ویں صدر کے انتخاب کے لیے نامزد کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی موجودگی میں بی جے پی صدر جے پی نڈا کی صدارت میں دیر شام پارٹی کے مرکزی دفتر میں منعقدہ بی جے پی پارلیمانی کمیٹی کی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ میٹنگ کے بعد بی جے پی صدر جے پی نڈا نے ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ پارلیمانی بورڈ میٹنگ میں ہم سب اس رائے پر پہنچے کہ ہمیں بی جے پی اور این ڈی اے میں اپنے تمام حلقوں سے بات کرنے کے بعد صدر کے لیے اپنے امیدوار کا اعلان کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بار قبائلی خاتون امیدوار کو ترجیح دی گئی ہے۔ دیوریپتی مرمر کو این ڈی اے نے صدارتی امیدوار بنانے کا اعلان کیا ہے۔ واضح ہو کہ پہلے دیوریپتی مرمر جھارکھنڈ کی گورنر رہ چکی ہے۔ تلنگانہ بی جے پی صدر بنڈی سنجے نے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ کے نام کھلا مکتوب لکھا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ دھان کی رقم فوری کسانوں کو ادا کی جائے۔ اسی طرح انہوں نے کے چندر شیکھر راؤ سے دیگر بھی مطالبات کیے۔ ریاستی وزیر بلدی نظم و نسق کے ٹی آر نے آج ضلع سنگاریڈی کے ظہیر آباد کا دورہ کرتے ہوئے مختلف ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا۔ وزیر کے ٹی آر نے حلقہ اسمبلی ظہیر آباد کے نیالکل منڈل جھراسنگم منڈلز میں ٹیم صنعتوں کے پہلے مرحلے کے تحت 511 ایکڑ اراضی پر انٹیگریٹڈ ڈیفنس سسٹم کمپنی کا سنگ بنیاد رکھا۔ اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر کے ٹی آر نے کہا کہ ریاست تلنگانہ تیزی کے ساتھ ترقی کی طرف گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ظہیر آباد حلقے میں صنعتوں کے قیام کے بعد بے روزگار نوجوانوں کو حکومت اور صنعتوں کے ذریعے تربیتی تعلیم اور روزگار فراہم کیا جائے گا۔ اس پروگرام کے موقع پر نیالکل منڈل اور جھراسنگم منڈل کے کسانوں نے اپنی زرعی اراضی کو نمس یونٹ میں دینے سے انکار کرتے ہوئے جگہ جگہ پر احتجاجی مظاہرے کیے اور پولیس نے انہیں لاٹھی چارج کرتے ہوئے گرفتار کر لیا، اور بعد ازاں ریاستی وزیر کے ٹی آر باگارڈی اسٹیڈیم ظہیر آباد میں عوامی پروگرام کے لیے روانہ ہو گئے۔ ظہیر آباد میں پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے بجلی کے مسائل، شادی مبارک کلیان لکشمی اسکیم اور آسرا پنشن اسکیم کے لیے ظہیر آباد بلدیہ کے 37 وارڈوں میں ترقیاتی کاموں کو مکمل کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے پہلے 50 کروڑ منظور کیے تھے۔ کہا ان کاموں کو بہت جلد مکمل کیا جا رہا ہے۔ مزید فنڈز منظور کرنے کی اپیل کی، جس پر وزیر کے ٹی آر نے
65 करोड़ मंजूरी का तयक़ुन दिया। इस मौके पर कोहिर मंडल को बल्दिया में शामिल करने के लिए वजीर KTR को एक याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर KTR ने मरहूम मोहम्मद फरीदुद्दीन को भी याद किया। इस तकरीब में ज़हीराबाद रुकने पार्लिमान बीबी पाटिल और रुकने असम्बली ज़हीराबाद के मानिक राव के अलावा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की यह खास रिपोर्ट। గౌరవనీయులు పెద్దలు మన స్థానిక శాసనసభ్యులు మాణిక్రావు గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు పాటిల్ గారు, పివి పాటిల్ గారు, గౌరవనీయులు మా TSIC చైర్మన్ గారు బాలమల్లు గారు, గౌరవనీయులైన సహచర శాసనసభ్యులు క్రాంతి కిరణ్ గారు, భూపాల్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్ గారు శ్రీమతి మంజుశ్రీ జయపాల్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన శాసన మండలి సభ్యులు సుభాష్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు యాదవ్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులైన తెలంగాణ మహిళా కమిషన్ చైర్పర్సన్ గారు శ్రీమతి సునీత లక్ష్మారెడ్డి గారు, ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఒక విశిష్ట అతిథిగా ప్రత్యేక అతిథిగా విచ్చేసిన గౌరవనీయులైన కేంద్ర మాజీ మంత్రివర్యులు, మా అందరికీ మిత్రులు, ఆప్తులు పల్లంరాజు గారికి, గౌరవనీయులైన జిల్లా కలెక్టర్ గారికి శరత్ గారికి, మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారికి, TSIC MD గారికి, గౌరవనీయులైన చైర్మన్ గారు అన్ఆర్గనైజ్ సెక్టర్ సంబంధించిన కార్మికుల సంక్షేమ చైర్మన్ గారు దేవేందర్ రెడ్డి గారు, అదేవిధంగా వేదికపైన ఆసీనులైన TSIC అధికారులు, ఇంకా స్థానిక సర్పంచ్లు సోదరి శ్రీమతి శివలక్ష్మి గారు, సోదరుడు ఓంప్రకాష్ పాటిల్ గారు, విజయ్ రాథోడ్ గారు, ఇంకా మా డైరెక్టర్ ఏరోస్పేస్ ప్రవీణ్ గారు, ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న మరి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ అయిందంటే దానికి ప్రధాన కారకులు వెమ్ టెక్నాలజీస్ చైర్మన్ గారు శ్రీ వెంకటరాజు గారు, ది ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఆఫ్ వెమ్, ఇక్కడ పాల్గొంటున్న పాత్రికేయ మిత్రులు, ఈ నేషనల్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్లో మరి ఇక్కడ పరిశ్రమలు రావడానికి ఇతోధికంగా సహకరిస్తున్న స్థానికులైన మా అన్నలకి, తమ్ముళ్ళకి, అక్కలకి, చెల్లెళ్ళకి, ఈ జహీరాబాద్ నియోజకవర్గ గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు చాలామంది ముఖ్యులు ఉన్నారు, వారందరికీ పేరు పేరున అందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు నిజంగా కూడా ఒక శుభదినం, చాలా సంతోషకరమైన దినం. ఎందుకంటే ఇప్పుడే వెంకటరాజు గారు చెప్పినట్టు వెమ్ టెక్నాలజీస్ అనేది ఏదో నిన్న మొన్న ఏర్పడ్డ కంపెనీ కాదు. 1988లో స్థాపించబడ్డ తర్వాత అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఎన్నో రకాల, ముఖ్యంగా రక్షణ రంగంలో ఎన్నో రకాల విశేషమైన సేవలు అందిస్తూ ఈరోజు భారతదేశంలోనే ఒక టాప్ 5 ప్రైవేట్ సెక్టర్ మరి డిఫెన్స్ కంపెనీస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అంటే అందులో వెమ్ టెక్నాలజీ పేరు కూడా తప్పకుండా అగ్రభాగాన ఉంటుంది. ఆ స్థాయికి చేరుకున్న కంపెనీ వెమ్ టెక్నాలజీస్. DCP साउथ जोन साई चैतन्य IPS ने आज मोगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पुलिस कोचिंग सेंटर का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में भर्ती के लिए तैयारी करने वाले नौजवानों से मोगलपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आकर कोचिंग हासिल करने की अपील की। गुड आफ्टरनून। आज PRT जो पुलिस रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग सेंटर जो है मुगलपुरा में GHMC इंडोर स्टेडियम पे डिजिटल बोर्ड इनाग्रेशन किया गया ताकि जो टीचिंग है मोर इंटरेक्टिव हो जाए और कोई न्यू डिजिटल एलिमेंट्स को भी यूज़ करके टीचिंग हो जाए। और साथ साथ यहाँ पे बच्चों के लिए फ्री आफ्टरनून मील्स भी रख रहे हैं। हमारा ये गुजारिश है पुलिस डिपार्टमेंट के साइड से, जो भी अभी भी जो कोचिंग लेना चाह रहे हैं उन लोग अभी भी आके ज्वाइन हो सकते हैं इस कोचिंग प्रोसीजर पे। एंड ये सारी प्रोसीजर फ्री ऑफ कॉस्ट है। एंड सभी फिर से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सभी लोग आ जाए और ये जो मौका है उससे बेहतर यूटिलाइज करते हैं। थैंक यू सर। अभी तक लोग डेली क्लास आ रहे हैं, उसमें हर हफ्ते भी एग्जामिनेशन भी रख रहे हैं। एंड उसमें एवरी संडे एग्जामिनेशन ग्रैंड टेस्ट हो रहे हैं। वो भी जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, जो असली एग्जामिनेशन पैटर्न है उसी पैटर्न पे एग्जामिनेशन हो रहा है। उसके साथ साथ एग्जामिनेशन के बाद रैंक्स भी दे रहे हैं एंड उसका जो कीज और जो क्या क्या गलती कर रहे हैं, क्या क्या मिस्टेक्स है और जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स को भी यहाँ पे फिर एक्सप्लेन कर रहे हैं। 25-75% है। लेडीज़ को इंकरेज करने के लिए आप लोग और कुछ अवेयरनेस के लिए? हाँ, कम फॉरवर्ड आपकी मीडियम, इसीलिए हम प्रेस थ्रू हम सबको रिक्वेस्ट कर रहे हैं जितना से जितना लोग आके यहाँ पे
इस फैसिलिटी को यूज़ कर सकते हैं उतना सबके लिए लाइक बेटर है फॉर अस ऑल्सो. जितना एफर्ट हम पुट इन कर रहे हैं वी फील दैट ये रिवॉर्डेड है आपकी पार्टिसिपेशन से. तो सभी को अपील है हमारे साइड से, पुलिस डिपार्टमेंट के साइड से, अभी भी जिसका इंटरेस्ट जिसको भी इंटरेस्ट है वो आके ज्वाइन कर सकते. दे आर पुटिंग इन वेरी गुड एफर्ट. एग्जामिनेशन पे भी उन लोग का मार्क्स जो भी कंसिस्टेंट मेंटेन कर रहे हैं और देयर इज कंसिडरेबल जो इम्प्रूवमेंट है ओवर जो कोचिंग से अभी तक आपको क्लियर मार्क्स पे दिख रहा है. सर कितना टाइम तक चलेंगे सर? 3 महीने का कोचिंग है. तेलंगाना में एक अजीबोगरीब वाक़या पेश आया. रियासत के ज़िले महबूबाबाद में एक खातून के 9 शादियाँ करने का इंकशाफ हुआ है. तफसीलात के मुताबिक स्वप्ना किरांती नामी खातून ने 9 अफराद से अलग अलग वक्त में शादियाँ की. हैरत की बात यह है कि इसने इसमें से किसी से भी अलहदगी इख्तियार नहीं की, बल्कि वो एक की आंख में धूल झोंकते हुए शादियों पर शादियाँ कर रही थी. इस दौरान खातून के एक शौहर ने अपनी बीवी की हरकतों का इल्म होने पर इससे अलहदगी की ख्वाहिश जाहिर की, जिस पर शातिर खातून ने इसके खिलाफ महबूबाबाद पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई और इसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज करने लगी. इसी दौरान खातून का शौहर वहां पहुंचा और इसने अपनी बीवी की शादियों की तफसीलात और तस्वीर की सबूत की शक्ल में पुलिस के हवाले किए, जिसे देखकर पुलिस भी हैरत ज़दा रह गई. फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है. शहर हैदराबाद के साथ साथ तेलंगाना के बेशतर अजला में आज और कल जुमेरात को भारी बारिश की पेशगियाँ की गई है. महकमा मौसमियात ने आज और कल शदीद बारिश की पेशगोई की है और कल जुमेरात के लिए येलो अलर्ट की भी वार्निंग जारी की गई है. गुज़िश्ता दिनों से शहर के कई हिस्सों में हल्की और तेज़ बारिश हो रही है. 22 जून को आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निज़ामाबाद, भोपालापल्ली, मुलुगु, मेदक और कामारेड्डी अजला में ज़बरदस्त बारिश का कवी इम्कान है. तेलंगाना असम्बली इंतखाबात जब कभी मुनक्किद होंगे तब रियासत में सैर-रुखी मुकाबला रहेगा. इम्कान है कि रियासत में आइंदा साल मई या जून में असम्बली इलेक्शन होंगे. तेलंगाना असम्बली के मुजव्विज़ा इंतखाबात में हुकूमरान जमात TRS, कांग्रेस और बीजेपी में अहम मुकाबला रहेगा. बीजेपी का दावा है कि वो मुजव्विज़ा इलेक्शन में असम्बली की 70 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करेगी, जबकि 2018 के असम्बली इंतखाबात में बड़े बड़े दावे के बावजूद बीजेपी का सिर्फ एक उम्मीदवार मुंतखब हुआ था. अलबत्ता इसके बाद मुनक्किदा 2 हल्क़े-जात असम्बली दुब्बाक और हुज़ूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी के दोनों उम्मीदवार कामयाब हुए थे. वज़ीर आला KCR की ज़ेर क़यादत TRS हुकूमत ने पूरी ताकत झोंकने के बावजूद हल्क़ा असम्बली हुज़ूराबाद के इलेक्शन में बीजेपी उम्मीदवार E राजेंद्र को शिकस्त देने में नाकाम रहे थे. इन तमाम हालात के बावजूद असम्बली के मुजव्विज़ा इलेक्शन में सख्त सैर-रुखी मुकाबला होगा. कोरोना वबा के दौरान ज़िंदगी के हर शोबे हयात में मनफी असरात मुरत्तिब हुए और तालीम के शोबे में भी इससे छूट नहीं रही. वबाई दौर में ऑनलाइन तालीम के मौजू पर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा के तजुर्बात और तासुरात पर मबनी किताब ज़ेवर तिबात से आरास्ता होकर मंजर आम पर आ चुकी है. मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के मोहम्मद मुस्तफ़ा अली सरवरी, एसोसिएट प्रोफेसर शोबा तरसील आमा व सहाफ़त की जानिब से इस मरतबा इस किताब को शहर हैदराबाद के हदे पब्लिकेशंस की जानिब से शाये किया गया है. 155 सफ़हात पर मुश्तमिल इस किताब में शोबा तरसील आमा व सहाफ़त के 23 मुंतखबा तलबा के तजुर्बात और तासुरात को शामिल किया गया. इन तलबा ने कोरोना के वबाई दौर में किस तरह से अपने ऑनलाइन तालीम के सिलसिले को जारी रखा और इस दौरान इन लोगों को किस तरह मुश्किलात पेश आई. आपकी वसी नीयत से एक मजबूत सोसाइटी कायम हो सकती है. इन ख्यालात का इजहार मारूफ करियर गाइड व काउंसलर अमीन मुदस्सिर ने सफ़ा बैतुल-माल के ज़रिए एहतमाम मौलाना गयास अहमद रशादी की सदारत में नूरी पैलेस बल्लागोड़े में मुनक़िदा फ्री करियर गाइडेंस एंड स्कॉलरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम में लेक्चर देते हुए किया और कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक काम करेंगे, बल्कि हमें एक से ज़ायद काम करने का प्लान करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हर तालिब इल्म को चाहिए कि वो कम अज़ कम 3 कामों को टारगेट बनाएं और आप तीनों मैदानों का इंतखाब करें. कहा तालिब इल्म के लिए यही बेहतरीन वक्त है कि वो अपनी नीयत को वसी करे. अमीन मुदस्सिर ने कहा कि जीत फ़ौरन नहीं मिलती, ये हकीकत याद रखें कि हमें हारना भी पड़ता है जब जीतने का अज़्म हो. इस मौके पर मौलाना गयास अहमद रशादी सदर सफ़ा बैतुल-माल ने कहा कि तलबा और तालिबात अपनी नीयत में वसत पैदा करें और मेहनत को अपनी आदत बनाएं
اور تعلیم کے جتنے مواقع ہیں ان موقعوں کا استعمال کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ صفا بیت المال انڈیا نے گزشتہ 16 سال سے جہاں فلاحی، ملی اور رفاہی خدمات انجام دی ہیں، وہیں تعلیمی میدان میں بھی صفا بیت المال نے اہم ترین کردار ادا کیا ہے۔ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے ہمارے نونہالوں کے مستقبل کو تابناک اور روشن بنایا جا سکتا ہے۔ صفا بیت المال کے ٹرسٹیان نے تعلیمی میدان میں خدمت کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹاس جو تلنگانہ اوپن SSC کے جو ایگزام ہوئے، گزشتہ سال 800 طلباء نے الحمدللہ 10th کا ایگزام دیا۔ ایسے بچے جو بالکل تعلیم ترک کر چکے تھے، ان کی ذہن سازی کی گئی اور پھر ان کو الحمدللہ 10th کا ایگزام دلایا گیا۔ اس سال 1200 سے زائد بچوں کا 10th کا ایگزام دلایا گیا۔ ایسے غریب بچے جو فیس پے نہیں کر سکتے تھے، صفا بیت المال نے خود ان کی فیس پے کی اور 40 لاکھ روپے خرچ کر کے 1200 سے زائد طلباء اور طالبات کو 10th کا ایگزام دلایا۔ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ یہاں جو آج پروگرام نوری پیلیس میں صفا بیت المال کے زیر اہتمام منعقد کیا گیا ہے، یہ آفٹر 10th اینڈ 12 واٹ نیکسٹ کے عنوان سے کہ 10ویں اور 12ویں کے بعد کیا کرنا چاہیے، ایک سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے ہر طالب علم کے سامنے کہ میں 10th کے بعد کیا کروں یا 12th کے بعد کیا کروں۔ اس سلسلے میں طلباء کی رہنمائی کرنی پڑتی ہے، ان کو گائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ وہ آگے چل کر کیا کریں، ان کے ذہنوں کو بنانا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہترین پروگرام آج جو کیریئر گائیڈنس اور اویئرنیس جو پروگرام ہوا، آج کا جو پروگرام چل رہا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، الحمدللہ تقریباً 1500 طلباء اور طالبات اور حضرات اور خواتین کے پیرنٹس یہاں اس جذبے کے ساتھ آئے ہیں کہ انہیں اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں کیا فکر کرنی چاہیے۔ اور ہمارے لیے بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ بنگلور کے جناب محترم امین مدثر صاحب اس پروگرام کے سلسلے میں آئے ہوئے ہیں، جو بہت زبردست اور معروف ہندوستان کے کیریئر گائیڈ ہیں اور کاؤنسلر بھی ہیں۔ ماشاءاللہ ہزاروں لوگوں تک انہوں نے اپنے اس پیغام کو پہنچایا ہے اور ہزاروں بچوں کی رہنمائی انہوں نے کی ہے۔ ہم یہی گزارش کرتے ہیں عوام الناس سے بھی کہ وہ اس قسم کے پروگرامز میں اپنے بچوں کو بھیجیں۔ آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے ٹرسٹیان کا یہ ارادہ اور عزم ہے کہ ان طلباء کی رہنمائی، صحیح رہنمائی کی جائے اور ان کے مستقبل کو تابناک بنایا جائے۔ ظاہر ہے کہ تعلیم ہی وہ اہم چیز ہے جس کے ذریعے سے اپنے خاندان کو بلکہ پوری سوسائٹی کو مضبوط بنایا جا سکتا ہے۔ آخر میں سرخیوں پہ اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ افغانستان میں شدید زلزلہ، 650 افراد ہلاک اور کئی زخمی۔ یونیورسٹیوں میں تدریسی عمل کے تقررات، ریکروٹمنٹ بورڈ قائم کرنے کا CM KCR نے کیا فیصلہ۔ دیوریپتی مرمر کو NDA کے صدارتی انتخاب کا امیدوار بنایا گیا۔ وزیر KTR نے کیا ظہیر آباد کا دورہ اور مختلف کاموں کا رکھا سنگ بنیاد۔ پولیس میں بھرتی ہونے کے خواہش مند نوجوان مغل پورے میں کوچنگ حاصل کرے، ساؤتھ زون DCP سائی چیتنیا IPS کا مشورہ۔ حیدرآباد سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں آج اور کل بھاری بارش کا امکان۔ یہ تھی آج کے دن بھر کی ہماری خبریں۔ مجھے اجازت دیجیے، ہمارے زیڈ چینل کو YouTube پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ HKJN فرنیچر اب ایک اور نئے برانچ کے ساتھ فرید کمپلیکس شاسی پورم اویسی ہلز لائن پر۔ یاد رہے 40 سال سے فرنیچر کی دنیا میں بھروسے کا ایک نام HKJN فرنیچر۔ ہمارے یہاں نئے ڈیزائنز کا نیا کلیکشن موجود رہتا ہے۔ آپ کی خواہش کے عین مطابق بھی فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں۔ علی جناب محمد نصیر چشتی صاحب کی جانب سے یتیم اور غریب بچوں کے فرنیچر کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیج۔ HKJN مینوفیکچرنگ شو روم، ہمارا پتہ فرید کمپلیکس شاستی پورم اویسی ہلز لائن حیدرآباد۔ HKJN فرنیچر۔
ریاض اسلامک اسکول تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب. اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ. 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم. بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ. بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام. قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم. صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں. اجلت کیجیے. ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد.